बुस्थुफ्राथ' रेडि जागौबाय र' साला दा कास्टमारासो फैयोना फैया नेनांसिगोन बिदिनोसै आरो मैयाबोथ' गैखाया 100 थाखाल'सो खामायनो हाखादों मैयाबो जेने थेने खुनुरुखुम सानैल' जाफैदों चावमिनखौ दिनैबा खिन्थु मिसासो बायदि मोनस्रादों आङो सानैबो फैस्रानाय नंलादां मा जाबावगोन बे लकडाउनदो जेबो हमनो हाला हे कर'ना नोंलाय हारसा ना बर' ना बांगाल ना आदिबासि खारदो नोङो खारदो जोंहा बेपारा लस जाजोब्बाय बे कास्टमारालाय मा जाखो दखानखौ ओरैनो खुलिनानैल' दोनगारनाय जायोसै जालालै जाला बोथोरा र' मोजाङै जिरायनानै मेथाइफोरखौ खनलाबायनोसै आङो ओइ सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोरलाय चावमिन मम' फ्राइड राइस बायदिसिना जानो गारजोब्बायसो नामा फैदो आंनि दखानाव गोथाव गोथाव सावनानै दोनदों आं नोंसोरनो टेरं 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 आ जाओ मेरा दुकान में आ जाओ भाइयों बहनों आ जाओ चाउमीन है फ्राइड राइस है चिली चिकन है चिकन चिली ग्रेवी है ड्राई है पकौड़ा है पकौड़ी है चॉप है जो चाहिए गरम गरम है जो चाहिए गरम गरम आ जाओ कम प्राइस है कम प्राइस मात्र 25 रुपया है 25 रुपया माथो दाबो सासेखौबो नुहुराब्रा लामाफ्रावलाय मा जाबावगोनलै जाला मेथाइखौनो स्राय होबावसानोसै आं दोंसे नाजाबि बेलेगৰ দোকানত আহিবি মোৰ দোকানত আছে চাইনিজ আইটেম যি লাগে তাকে পাব আমাৰ দোকানত গৰম গৰম জিলাপি আছে গৰম গৰম পকৰা আছে চাইনিজ আইটেম অল আছে আহিবি মোৰ দোকানত কম পইচাত খাবা পাব মোৰ দোকানত হে আহিবি মোৰ দোকানত क्या हो गया सभी लोग दुनिया का आदमी लोग भाइयों बहनों लोग अपना बीबी बच्चा सबको लेके आओ मेरा दुकान में गरम गरम सब ही गरम है आ जाओ নহব আৰু আজি যাবা লাগব ঘৰত উপায় নাই কি কৰিম আৰু দোকান অলপ সময় খুলিলেও কাস্টমাৰ নাহে কাস্টমাৰক ৰখি আমনি লাগি গেল যাম আৰু দোকান বন্ধ কৰি যাম আৰু নালাগে আৰু থাকক এই ৰ'বচোন ৰ'ব কি হ'ল ইমান সোনকালে যে দোকান বন্ধ কৰিল 4টাই বাজা নাই ইমান সোনকালে যে দোকান বন্ধ হ'ল কি কৰিব ঘৰত যাই ফেলে তত বুৰবক শালা চাম্বা শালা ক'ত আছিলে ইমান টাইম ক'ত পৰা আহিছে বেংগৰা যা ঘৰত মই ঘৰত যাম কিয় লাগে তোমাক বেংগৰা খং উঠিছে গম পাইছে না নাই যাবি যদি যা মনে মনে যা নহ'লে পাব তই লেভ হেণ্ডছে ইমান খং উঠিব নালাগে দাদা হয় এইটো লকডাউন মৌচুম হয় না লকডাউনৰ সময়ত মানে এনেকাই হ'ব কেতিয়াবা কাষ্টমাৰ হ'ব কেতিয়াবা এজন দুজন আহিব এনেকুৱাই হ'ব খং উঠিব নালাগে আলু শালা তুমি কি জানে মোৰ পাৰ্সোনেল বাতটো তুমি কি জানে জলদি যাবি যদি যা নহ'লে তো ৰাম ধৰাই দিম মই শালা টাইম লছ শালা এনে শালা মানুহে ৰাতিপুৱা কাম কৰি শালা ইমান আমনি লাগিল শালা তো ৰখি তন্তে কাস্টমাৰ ৰখি শালা মই ইমান আমনি লাগিল মাথা চাথা গৰম হৈ গেল শালা তো ইয়াত লেকচাৰ মাৰিব আহিছে মোক বুজাব আহিছে জলদি ভাগো নাই তো তুমকো ড্ৰাম ধৰাই দেগা मैं শালা চুৱাৰ কা বাচ্চা যাম ও বন্ধুসকল যাম দে মই যোৱাৰ আগত মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছোঁ হেৰি কিবা আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লাইক কৰ আৰু শ্বেয়াৰ কৰ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল দেখা পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট দিব আৰু इतने और हेलो भाइयों बहनों आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो क्योंकि नया वीडियो जब मैं बनाएंगे तब आप लोग भी पहला देख पाएगा सो थैंक यू बाय बाय हम जब अभी जा रहा है मेरे को हिंदी अच्छा से नहीं आता है और असमीज भी नहीं आता है इंग्लिश तो थोड़ा है इंग्लिश भी नहीं आता है तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही देखते रहो बाय बाय